ओडिशा राज्य ओडिशार पश्चिम भाग रे संबलपुर जिला अवस्थित। राजा मानकर शासन समय यही संबलपुर जिला को पाटना राज्य हिसाब से गणना करा जाउथिला। आउ पाटना राज्य रे राजा थिले बलराम देव। बलराम देव सहित घटी जाउथिला एक अद्भुत घटना। आपण भी ये कहानी की सुनिले आपणकर पाद तलु माटी खसी जाई पारे। तेणुकरी संपूर्ण खबरटी जानिबाकु हेले भिडियोटी स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार, मु आपणक प्रेम मास्टर धीरेन। गजपति राजांकर सेनापति जणे थिले। ए सेनापति ना हला कला पहाड़। राजा गजपति दिने तांको सेनापति को किछि काम पाई बंगदेश बंग राजा पाखकु पठाई थिले। किंतु सेनापति जनक जाई सेठारे किछि दिन रहिला क्षणी आउ बंग राजांकर एक अली अली सुकन्या थिला। तेणुकरी से सुकन्या तांकर देखि तांकु से सेठी विवाह करिथिले। विवाह करी किछि दिन से जीवन यापन बंग देश रे करिथिले। दर्शक बंधु, एही परि भाबरे किछि दिन गला परे ओडिशा पुणी फेरी आसीथिले सेनापति जनक। ए सेनापति हेउचंदी जहार ना कि आज्ञा कला पहाड़। ये आसी जेतेबेले ओडिशा फेरी आसंती तांको घर को गले। तांको घर को जिबा क्षणी तांको माता संगे संगे ताटी कबाट बंद कर देइथिला। बंद करिवार कारण होउची कि कला पहाड़ से ब्राह्मण कुल रे जन्म, किंतु बंग राज्य रे जो बाहा हेले, बंग राज्य रे जो जाई से रहिले सेठी से बंग राजा होचंती एक मुस्लिम राजा। तेणु करी आसीबा क्षणी एठे तांको माता ताटी कबाट बंद कर देई गले। कला पहाड़ आगरू आज्ञा किंतु विवाह करिथिले। आउ ए कला पहाड़र दीटी पुत्र संतान भी थिले। पुत्र संतान को देखिबा पई कला पहाड़ बंग देशरु धाई आसीथिले, किंतु तांको माता कोनोसी कारण रे भी तांको देखै नथिले। कला पहाड़ बहुत नेहुरा हेले माता को। कहले माता जेमिते हेले माँ तमे मो पुत्र दी जन को देखई दियो। किंतु ता माँ कहले ना, से तो पुओ नुह, कहीं ना सी हेउची ब्राह्मण कुल रे जन्म, सी होचंदी ब्राह्मण पिला। आउ तू बाहा हेइथिबा बंग राजार झियो को पठाण, तू तेणु करी तू पठाण, तू मुस्लिम। यह कहिबा क्षणी बहुत कांदी थिले कला पहाड़। कहले ना माँ मते जेमिति हेले देखई दे। किंतु मार मन संभाली पाइलानी। माँ आउ धैर्य धरी रही पारिलानी कला पहाड़ पाखरे। कला पहाड़ को कहला, रे कला पहाड़, जदि तो पुओ को तू देखिबा को चाहुचु ताहले जा श्रीक्षेत्र जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ पाखकु जा। आउ तू सेठी सोची हेइकिरी आसीबु। आज्ञा कला पहाड़ धीरे धीरे घोड़ार सहित आगे चलिला जगन्नाथ आड़क। जेतेबेले जगन्नाथ मंदिर जाई पहुंची आउ पंडा मान को कहला मते तमे सूची कर। किंतु पंडा माने कहले तमर कौन हेइची? मु ब्राह्मण कुल रे जन्म, किंतु गोमांस खाइची। पंडा माने कहले बाबू तमे जानी जानी खाइचो ना अजाणत खाइचो? किंतु कला पहाड़ कहला मु बंग देशर राजकन्या को बाहा हेची, तेणु करी से मुस्लिम धर्म ग्रहण करिथिबा हेतु मु तांको घरे गोमांस खाइची। एठी रागी गले पंडा माने आज्ञा। आउ ताकू संगे संगे कहले ना तमे जम्मा आउ ए 22 पहाच माड़ नाही। काहे कि ना आम हिंदू धर्म नीति अनुसार अजाणतरे जदि केही गोमांस खाई थाए ताहाले ताकू सूची कराहिए। आउ जदि जानी जानी केही गोमांस खाए ताहाले ताकू सूची कराहेनी। आज्ञा एठी ताकू तड़ी देइथिले कला पहाड़ को। कला पहाड़ ता पुत्र संतान को न देखिबा क्षणी
ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ବଙ୍ଗଦେଶ ପଳେଇଲା। ଆଉ ବଙ୍ଗଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘେନି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା କ୍ଷଣି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ କରିଦେଇଥିଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରୁ ପଶି କିଛି ନା କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା କଳା ପାହାଡ଼ ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଘଟଣ ଘଟେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ରାଜାମାନଙ୍କର କୋକୁଆ ଭୟ ପଶିଗଲା। କୌଣସି ରାଜା ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ବୋଲାଉଥିବା ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ କି ସେଦିନ ସେ ପୂଜାପାଠ କଲେ। ପୂଜାପାଠ କରି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଲୋ ମା, ଆଉ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ସେ ଆସିଛି। ଆଉ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ପାଟନାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହି ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ମୋହରି ଦୁମ୍ 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 ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଜୁଛି, ଆଳତି ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ ଲୋକ ଦେହରେ ଭରି ଉଠିଲେ। ଆଉ ଭରି ଉଠି ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍କାର କରି ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ, ଏ ଲଢ଼େଇ ତୋର ନୁହଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ମୋର। ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁ ଦେଖିବୁ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିତପଟାଂ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଏହା କହିବା କ୍ଷଣି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଉଷତର ସହିତ ବାଜା ବଜେଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପୂଜାପାଠ ସମାପନ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ପୂଜାପାଠ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ସମସ୍ତେ ତାଟି କବାଟ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାତିର ଘୁଁ ଘୁଁ ଶୁଁ ଶୁଁ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଥାଏ। ରାତିରେ ରାତିଚର ଜୀବମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଝିଙ୍କି ବାହି ଯାଉଛି। ରାତିରେ ଚରା ଜୀବମାନେ ଯିଏ ଯାହା ହିସାବରେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ କଳା ପାହାଡ଼ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲେ ପାଟନା ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହାକି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲାଉଥିବା ଏହାକୁ ଆଗରୁ ପାଟନା ରାଜ୍ୟ କୁହା ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏହି ପାଟନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କର 7 ଭଉଣୀକି ଡାକିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ 7 ଭଉଣୀ ଯାକ ଏକ ସୁନ୍ଦର 7ଟି ଝିଅ ରୂପ ନେଇ ଆଉ ଟୋକେଇ ଧରି ସେମାନେ ବେପାର ହିସାବରେ ରାତିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଛମ୍ 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 କରି ଘୋଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପାଟନା ରାଜ୍ୟର ଚାରି କାନ୍ଥକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। କେତେ ସୈନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ନାହିଁ। ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଚାରିପଟେ ଆଗ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଡାକିଦେଲେ ତାଙ୍କ 7 ଭଉଣୀକୁ। 7 ଭଉଣୀ ଆସିବା କ୍ଷଣି 7ଟି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ରୂପ ନେଇଗଲେ ଆଉ 7 ଜଣ ଯାକ 7ଟି ଟୋକେଇ ଧରି ବେପାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି 7 ଭଉଣୀ ଯାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 7ଟି ଟୋକେଇ ଧରି ଯାଇ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗସେନା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗସେନା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଉଡ଼ି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ, ବାବୁରେ ତମେ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲ, ଆସନ୍ତା କାଲି କଉଡ଼ି ଦବ, ଆସନ୍ତା କାଲି ପଇସା ଦବ, ପଇସା କଉଡ଼ିର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଚାଲ। ବହୁତ ହୁସିଆର ସହିତ 7 ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବଙ୍ଗ ସୈନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଚଣା ଦେଲେ, କାହାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ, କାହାକୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଲେ, କାହାକୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଥାଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଖାଇସାରିଛନ୍ତି
शेषरे कला पहाड़ तार निज तंबू भितर आज्ञा जो तंबू मारिकी राजा भितर शोईथिले 7 भौणी जाक भितर को पशि गले। चाऊ कि निद भांगी गला कला पहाड़ कहला अरे 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 एते राति रे पुणी 7 जन झियो पिला किंतु काहींकी आसिले कारण कौन ना किछि ना किछि मंद उद्देश्य एमानकर अछि एमाने पुणी एते सुंदर होइचंती किंतु कारणटा कौन। राजा बहुत चालाक थिले कला पहाड़ संगे संगे तंबू भितर बाहर को बाहरी आसिले देवी को एमती ठेली दे बाहर को बाहरी पळे आसिले। जेते बेले आसी कहले ना देखिदेले समस्त को देखिले आउ केही जीवित अवस्था रे न थांती कहीं ना देवी माँ जो आमर खाइबा को देइचंदी समस्ते खाई साइला परे जी जो बटे सुईबारे आज्ञा मरी गले। मांकर देवींकर ये खाइबा खाइला क्षणी समस्ते रटराट पटपाट जी जो खाइला सी सेठी पड़िला समस्ते मरीगले। किछि समय पर समस्ते संपूर्णता सेना सेठी धूली साथ हो गला बंचिला केवल आमर कला पहाड़। किंतु देखु देखु समस्त सैन्य जेते बेले मरी जाइचंती कला पहाड़ कौन करिवो किछि भाबी पाइलानी। तेणु करी कला पहाड़ दौड़िबारे लागिला। कला पहाड़ आज्ञा जेते बेले दौड़िची एठी माँ घंटेश्वरी माँ समलेश्वरी माँ माणिक्येश्वरी माँ पाटणाश्वरी एहीपरि भावरे माँ 7 भौणी जाक ताकू घेरी गले आउ घेरी जाई विकटाल रूप देखई ताकू समस्ते चाही रहिले। यह देखिबा क्षणी आउ किछि भाबी पारिलानी कला पहाड़। तेणु करी माँ घंटेश्वरी एक नात मारी ता बेकरे खोज पकई देले आउ माँ पाटणेश्वरी ता दी गोड़ को दी गोड़े चापी धरले आउ माँ समलेश्वरी आसी ता छाती रे त्रिशूल घोषी देले आउ एडी कला पहाड़ चिटांग फाँ हो जाइथिला। एडी कला पहाड़ प्राणवायु उड़ी जाइथिला। दर्शक बंधु आम कहानीटी जदि आपन को भल लगी थाए ताहले निश्चय कमेंट शेयर करी।